नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषिशिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्तिः स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः। ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः। वरवरद मध्यमाभ्यां नमः। सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः। वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं। श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं। हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः। वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा। सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः। वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः। जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः। गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा। दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः। दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा। दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः। प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः। कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः।
अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुस्त्रिशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा
सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकम् श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकम् हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी
कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम् ग्लां गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धेश्वरस्तथा नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम् नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा
ताश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लां गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः। दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः। अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः। एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठ
पृष्ठाभ्यां नमः। ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः। वरवरद मध्यमाभ्यां नमः। सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः। वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकम्। श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकम्। हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः। वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा। सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः। वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः। जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः। गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा। दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः। दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा। दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः। प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः। कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः। अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः। एताभ्यो दश दिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः। एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं। त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्।
नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषिशिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुस्त्रिशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकम् श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकम् हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम् ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति
गणपतिः पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्यमोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्तिः स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा
सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषिशिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी
कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम् ग्लां गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धेश्वरस्तथा नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम् नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गोष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि न्यासः ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा
दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुश्रीशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम् ग्लां गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धेश्वरस्तथा नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
अङ्गोष्ठाभ्यां नमः। ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः। वरवरद मध्यमाभ्यां नमः। सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः। वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि न्यासः। ध्यानं हस्तेन्द्राननमिञ्चुडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा दाश्लिष्टं प्रियया सम्पत्करया स्वाङ्कस्थया सन्ततं बीजापुरगदाधनुस्त्रिशिखयुक चक्राब्जपाशोत्पल व्रीहग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकम्। श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकम्। हृल्लेखाश्रोत्रयो पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्। ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः। वरबीजं तथा जिह्वा वरदं हस्तयोस्तथा। सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः। वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा। नाभिमानय मे पातु सर्वसिद्धि विनायकः। जङ्घोर्युगुल्फयो स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः। गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेश पृष्ठतस्तथा। दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः। दुर्जयो रक्षतु प्राचामाग्नेयां गणपतस्तथा। दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः। प्रतीचां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः। कौबेर्यामीश्वर पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः। अधो गणपति पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः। एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः। एतिदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं। त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। इति गणपते त्रैलोक्य मोहन कवचं सम्पूर्णम्।
नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषिशिवः गणपतिर्देवता च गायत्री छन्दः एव च धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः शक्ति स्वाहा क्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः। अथ न्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः वरवरद मध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमाने कनिष्ठिकाभ्यां नमः